हाय एवरीवन समस्त को सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज भिडियो रे आमे दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा 2024 सोशल साइंस भूगोल किछिटा एमसीक्यू प्रश्नोत्तर एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जहाँ आपनकर दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा 2024 सिलेक्टेड क्वेश्चन रहिबो। परीक्षा रे आसला भली प्रश्न गुड़िक रहिबो। ये आमर समाज न्यूज पेपर जो मैट्रिक मंथ रही से गुड़िक आम डिस्कसन करवा। तो सब गुड़िक आपंकर इंपोर्टाट सिलेक्टेड क्वेश्चन रहा आपने निजर निजे आपने केते प्रिपरेशन कर जानदेवे एवं आपंकर केतेटा ठीक होता आपने निजे काउंट करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टाट रीडियोटी यह पूर्व आम एमआईएल एवं आमर साहित्य एवं इतिहास आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर सारे। आपड़ जदि से भिडियो गुड़िक देखी ना तेज डिस्क्रिप्शन को जाकि दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा 2024 प्लेलिस्ट जाकि जितोटी क्लास होची आपने से प्लेलिस्ट समस्त भिडियो देखिपारे एवं आगक जहाँ भी भिडियो हम से प्लेलिस्ट आपने पाइपर। तो मोस्ट इंपोर्टाट सेसन टी निश्चय भिडियो को शेष पर्यटन देखिए। चैनल को नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेवे जहाँद्वारा इंपोर्टाट भिडियो गुड़िक आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँचार। तो फ्रेंड्स चलतु भिडियोटी स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स जो आम भूगोल किछिटा क्वेश्चन डिस्कसन करिया से आम क्यों टपिकटा रही ना प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय आमर संबल तापर प्रथम पाठ संबल और तार विकास द्वितीय पाठ भूसंबल तृतीय पाठ मूर्तिका संबल अर्थनीति आर्थिक विकास एगुड़िक आम डिस्कसन करवा। तो फास्ट क्वेश्चन रही केउटी पूरणीय संबल नुहे। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी खनिज तैल आमर पूरणीय संबल नुहे। तापर केउटी नवीकरण योग्य संबल नुहे। तो यार राइट आंसर हो तो राइट आंसर हो कोयला एवं खनिज पिंड आपणकर ये दुईटा यार राइट आंसर गुड़िक आमर नवीकरण योग्य संबल नुहे। तापर क्वेश्चन नंबर 3 केउटी गोष्ठीगत संबल नुहे। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन डी मोटरसाइकेल हूँ आमर एक गोष्ठीगत संबल नुहे। तापर देशर समुदाय अरण्यर केते भाग पार्वत्यांचल द्वारा पार्वत्यांचल रहिबा आवश्यक। तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी 60 भाग। देशर समुदायर 60 भाग आमर पार्वत्यांचल रहिबा आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 5 भारत रे खेयित भूमिर परिमाण केते नियुत हेक्टर। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन ए 96.4 हूँ आमर खेयित भूमिर आमर 96.4 नियुत हेक्टर हूँ भारत रे खेयित भूमि। तापरे केउटी मूर्तिकार प्राकृतिक विशेषत्व नुहे। यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी लवणता आमर मूर्तिकार प्राकृतिक विशेषत्व नुहे। तापरे केउटी अरण्य क्षय रोकबारे पदक्षेप नुहे। तो यार राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन सी बासगृह निर्माण आमर अरण्य क्षय रोकबारे उचित पदक्षेप नुहे। क्वेश्चन नंबर 8 रही लिथोजलिक केउ मूर्तिका अंचल अंतर्गत। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन डी मरुस्थली मूर्तिका आमर लिथोजलिक मूर्तिकार अंचल अंतर्गत आमर लिथोजलिक मरुस्थली मूर्तिका अंचल अंतर्गत अटे। क्वेश्चन नंबर 9 केउ मूर्तिकार जल धारण शक्ति कम। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन सी मरुस्थली मूर्तिकार आमर जल धारण शक्ति कम अटे। तापर क्वेश्चन नंबर 10 12 नॉटिकल माइल केते किलोमीटर। यार राइट आंसर हो ऑप्शन ए 22.2 किलोमीटर हूँ आमर 12 नॉटिकल माइल। क्वेश्चन नंबर 11 भारतर दक्षिणतम स्थान केउटी। यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट हूँ आमर भारतर दक्षिणतम स्थान। क्वेश्चन नंबर 12 रही IUCN वन्यजंतु संरक्षण योजना द्वारा केतोटी जातिर संख्या प्रति दृष्टि दे आसुछि। यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी 5टी जाति उपर दृष्टि दे आसुछि। तापर सर्वाधिक मूर्तिका क्षय होउथिबा राज्यर नाम कौन। यार राइट आंसर हो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश रे आमर सर्वाधिक मूर्तिका क्षय हेउछि। तापर क्वेश्चन नंबर 14 ओडिशार केउ जिल्ला रे कृष्णकार्पास मूर्तिका देखा जाए। राइट आंसर हो ऑप्शन डी बौद्ध जिल्ला रे आमर कृष्णकार्पास मूर्तिका देखा जाई थाए।
ତାପରେ ନୂତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଖାଦର। ନୂତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମର ଖାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଭାବର, ଭାଙ୍ଗର, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ବା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ରହିଛି, କେଉଁଟି ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, କୋଇଲା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମକ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। ତାପରେ କାହାକୁ ସମ୍ବଳ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ମାନବକୁ। ମାନବକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୋଙ୍କସ ଉପକୂଳରେ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଖାର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ କେଉଁଠି? ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୋଙ୍କସ ଉପକୂଳରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20, ଗର୍ତ୍ତକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭୂମିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି। ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଆମର ବା ଗର୍ତ୍ତକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଭାରତର କେତେ ଅଂଶ? ଯେଉଁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର କେତେ ଅଂଶ ବା ଭାରତରେ ଆମର କେତେ ଅଂଶ ରହିଛି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, 1% ବା 1% କମ୍ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଭାରତର ଅଂଶ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22, ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କେତୋଟି ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରୁ ଭାରତ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦେଇଛି? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, 215। ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ 215ଟି ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରୁ ଆମର ଭାରତ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦେଇଛି। ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ବି 215। 215ଟି ଯେଉଁ ଆମର ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଆମର ଭାରତ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23, କେବେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, 1995ରେ। 1995ରେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କେଉଁଟି ଏକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଅଟେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଭାରତ। ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଏକ ଦେଶ ଅଟେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭର, କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଭ ଆଶା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଭ ଆଶା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଥିଲା ଆମର 25ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବା MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଭୂକ୍ଷୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୂ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ କିପରି କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାପରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ବୃହତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତାପରେ ଭାରତରେ ଭୂକ୍ଷୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭୂକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ତାପରେ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଓ ପରିଚାଳନାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶା ଓ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପେଡାଲଫର ଏବଂ ପେଡୋକଲ ଆ ବିଷୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଲାଲ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 5ଟି ଜାତିର ନାମ ଲେଖିବେ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, MCQ ହଉ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ ହଉ, ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆକୁ ଆପଣ ଲେଖି ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ। କେବଳ ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇ ଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।